Di ay dulaan sa 3,000 ka mga wanted persons na dakpan sa kapulisan sa PRO7 sulod sa 5 ka buwan. Ang detalye sa balita, pinaagi ni Super Desmay Padilla. Super Desmay Padilla sa Super Radio. Yes, Super Desmay, pasok! Ang Police Regional Office 7 nakadako og 2,817 ka wanted persons. Apil niini ang 410 ka most wanted individuals gikan sa Enero 1 hangtod sa Mayo 31, 2025. Malampuson nga nadakpan sa kapulisan sa PRO7 ang mga pinangita sa balaod diin sa 410 ka most wanted persons, 93 niini kay most wanted person regional level, 157 ang provincial level, 44 ang city level, 110 ang municipal level ug unom ang station level. Samtang 2,407 ka mga individual nga nagatubang og nagkalain-laing krimen ang nadakpan sa mas ngingusgang kampanya batok sa kapinangita sa balaod. Si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan Yulagway sa kalampusan nga critical step padulong sa long-term peace and security sa Central Visayas. Giri-affirm ini ang commitment sa Regional Office sa Law Enforcement Excellence ug nanawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug mosuporta sa pakigbatok sa tanang matang sa krimen. Kini si Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYSS. Dapat totoo.